मम्मानी ने मेरे ऊपर नजरें जमा ली। मामू घर से चला जाता तो मम्मानी मेरे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करती, लेकिन मैं मना कर दिया करता था। ये बातें किसी को बता भी नहीं सकता था। लेकिन एक रात मम्मानी ने मेरे अरमान जगा दिए। मेरा सब्र जवाब दे दिया और मैंने भी मम्मानी के साथ अकेले कमरे में जाकर सारी हदें पार। नाजरीन, मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मेरा नाम अफ़ान है और मैं 18 साल का लड़का हूँ। मेरे माँ बाप गरीब हैं और हम 5 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। बहन भाइयों में से मेरी पैदाइश के 1 साल बाद ही मेरी बहन पैदा हो गई और हमारे घर के हालात ज़्यादा ख़राब होने लगे, क्योंकि अब्बा की नौकरी भी ना थी और 2 बच्चों को पालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे मामू अमीर थे, इसलिए मेरी परवरिश की जिम्मेदारी उन्होंने ही उठा ली और मुझे पालने लगे। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया उनके मस्जिद नज़दीक आता गया और उनके साथ ही उनके घर में रहने लगा। मैं जब जवान हो गया और मामू बड़ी उम्र की आदमी बन गए तो अम्मा को उनकी शादी का ख्याल आया। मामू की शादी नहीं करना चाहते थे, मगर अम्मी चाहती थी कि उनकी शादी हो, वो भी कम उम्र और जवान लड़की से। और मामू चाहते थे उनकी शादी उनकी उम्र की लड़की से हो। उस दिन मैं, अम्मी और मामू लड़की देखने लगे। लड़की जवान और खूबसूरत थी। उसकी नज़रें मुझ पर ही जमी थी और मामू की उस पर। मामू को पहली ही नज़र में मामू पसंद आ गई और अम्मी ने वहीं पर उन दोनों की मंगनी कर दी और ये तय हुआ कि निकाह 1 हफ्ते बाद होगा। 1 हफ्ता गुजरा और उन दोनों का निकाह हो गया और मामी रुखसत होकर हमारे घर चली आई। मुझे इस बात का डर था कहीं मामी मुझे कबूल ना करें और घर से ना निकाल दें, मगर ऐसा ना हुआ। मामी मेरी बहुत अच्छी थी। वो मामू से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी। शादी के 3 दिन बाद मामी को मैके जाना था और मामू की कमर में दर्द था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ जाने लगा। हम बाइक पर थे। मामी ने मुझे कमर से मजबूती से पकड़ रखा था। मामी, आपको डर लगता है क्या बाइक पर बैठने से? मैंने पूछा। नहीं, मुझे डर नहीं लगता है, मामी ने कहा और अपना हाथ मेरी कमर से पीठ तक ले आई। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर दिया। मेरे दिमाग में ऐसा वैसा कुछ नहीं था। मैंने मामी को उनके घर ड्रॉप किया और वापस जाने लगा, मगर उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया और कहने लगी, इतनी गर्मी में वापस कैसे जाओगी? घर के अंदर आ जाओ, कुछ देर बैठ कर वापस चले जाएंगे। मुझे मामी का ख्याल अच्छा लगा, क्योंकि घर दूर था, मुझे शाम में फिर दोबारा आना पड़ता, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ घर के अंदर दाखिल हुआ और लॉन्च में आया। घर सुनसान था, जैसे घर में कोई ना हो। मामी, लगता है आपके घर में कोई नहीं है, हर तरफ सन्नाटा है। मैंने कहा, हाँ, सब घर वाले भाभी के घर गए हुए हैं। मामी ने अपना दुपट्टा उतारते हुए कहा। मैं उन्हें सवालिया निगाहों से देखने लगा और बोला, फिर आप घर क्यों आई हैं? सच बात बताओ, मैं क्यों आई हूँ तुम्हारे साथ अकेले घर में? मामी मेरी तरफ झुक कर बोली, क्यों आई हैं? मैंने डरते हुए पूछा। उनका अंदाज मुझे डरा रहा था। मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, इसलिए तुम्हें अकेले घर में लाई हूँ। मामी मेरे करीब बढ़ते हुए बोली, मैं समझा नहीं, आप क्या करना चाहती हैं? आप मेरे साथ। मैं मामी से दूर खड़ा हुआ तो वो भी मेरे पास आ गई और कहने लगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे मामू से नहीं। तुम जब अपने मामू के साथ मुझे देखने आए थे तो मुझे लगा तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया है, मगर जब आंटी ने मुझे तुम्हारे मामू के नाम की अंगूठी पहनाई तो मैं हैरान रह गई। मैं बोलना चाहती थी, मगर अम्मी ने मुझे बोलने से रोक दिया और ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। मगर मैं अब भी तुम्हारे साथ ही रिश्ता बनाना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ। मामी मेरा हाथ पकड़कर तड़प कर बोली। मैं उनकी आंखों में खो सा गया। मुझे उनकी आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नजर आ रही थी, मगर एकदम मुझे मामू का ख्याल आ गया कि उनके मेरी ज़ात पर कितने एहसान हैं। मैंने फ़ौरन अपने हाथ उनके हाथ से खींच लिए और बोला, आप मुझसे दूर रहें। मामी, मेरा और आपका ताल्लुक़ नहीं कायम हो सकता, इसलिए आप इस बात को अपने जहन से निकाल दें। मैंने साफ लफ्ज़ों में उन्हें मना कर दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अभी इनकार कर दो, मगर मैं एक दिन तुम्हें मेरे नज़दीक आना ही पड़ेगा, मामी ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं वहाँ से चला आया और सीधा अपने घर चला आया। मुझे घर में देखकर मेरी अम्मी हैरान होने लगी। अफ़ान, तुम पर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मामू के घर होना चाहिए था। अम्मी के इस सवाल ने मुझे गुस्से दिला दिया। मैं आपका बेटा हूँ अम्मी, अगर घर आ गया तो कौन सा गुनाह कर दिया है? अब मैं यही रहूँगा, मामू की तरफ कम जाऊँगा। मैंने कहा। मेरे चेहरे पर परेशानी वाज़ेह नज़र आ रही थी। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? अम्मी ने पूछा।
کچھ نہیں ہوا ہے، میں نے اتنا کہا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ میں اب کسی کو کچھ بتا نہیں سکتا تھا۔ میں ماموں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا، مگر کچھ دیر بعد مجھے ماموں کی کال آئی اور وہ مجھے کہنے لگے، میری کمر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ ماموں کی فون آتے ہی میں فوراً ماموں کے پاس چلا آیا اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں اچانک اتنی شدت سے کمر درد کیسے ہو گیا۔ نکاح سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے ماموں کو بیڈ ریسٹ کرنے کو کہا اور کوئی بھی بھاری چیز اٹھانے سے منع کر دیا۔ میں رات کے وقت واپس گھر جانا چاہتا تھا کیونکہ مامی کی نیت مجھ پر بہت زیادہ خراب تھی، لیکن ماموں کی خراب حالت دیکھ کر میں وہیں رک گیا۔ ماموں دوائی کھا کر سو گئے اور میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا اور آنکھیں بند کر لیٹ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مامی اپنے شوہر کے گھر ہوتے ہوئے بھی میرے ساتھ اتنی شرمناک حرکت کریں گی۔ میں لیٹا ہوا تھا جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے اوپر کوئی۔ میں نے جب آنکھیں کھولی تو دیکھا میری مامی بھی لباس حالت میں ہے۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں 18 سال کا جوان لڑکا تھا، گرم خون تھا، اس لیے ان کا بدن دیکھ کر بہکنے لگا اور اپنے جذبات کھونے لگا۔ مامی میرے اوپر سے ہٹیں۔ مامی میں ان کے سینے کی جانب نظریں جما کر بولا، میں تم سے دور نہیں جا سکتی عفان، پلیز میرے قریب آ جاؤ۔ مامی نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور میرے ساتھ شرمناک حرکتیں کرنے لگی۔ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوا اور اس کے بعد میں نے بھی ساری حدیں پار کر دی اور مامی کے ساتھ ہم بستر ہو گیا۔ مجھے ان کے ساتھ تعلق بنا کر سکون ملا تھا، مگر میں دوبارہ نہیں بنانا چاہتا تھا۔ مامی آج ہمارے درمیان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کے بعد مجھے ایسا گناہ مت کروانا۔ ماموں مجھے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں، اس لیے میں انہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا ضمیر اب بھی زندہ تھا، اس لیے میں نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہوتا ہے عفان، تمہارے ماموں کو کچھ نہیں پتہ چلے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ مامی نے کہا، مجھے ان کا خیال اچھا لگا کیونکہ مجھے بھی مامی کے ساتھ کر کے اچھا لگا تھا۔ میں نے حامی بھر دی اور پھر مزید مامی کے ساتھ کرنے لگا اور اسی طرح ہم دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے گئے اور وہاں پر ماموں کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی۔ میں پریشان ہونے لگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں ماموں کو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا اور ان کا سارا معائنہ کروایا۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ ماموں کو تو کوئی زہر دے رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ زہر دینے والا کون ہے۔ ماموں، مجھے آپ سے اہم بات کرنی ہے۔ میں نے ہمت جتا کر ماموں کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ ہاں کہو، ماموں نے کہا۔ میں نے ماموں کو سارا سچ بتا دیا کہ میرے اور مامی کے درمیان کیا ہے اور وہ مجھے حاصل کرنے کے لیے انہیں زہر دے رہی ہے۔ سچ سن کر ماموں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ خاموشی سے گھر چلے آئے اور مامی کو طلاق دے کر اسی وقت نکال دیا اور مجھ سے بھی اپنا رشتہ توڑ دیا۔ مجھے ماموں کے لا تعلقی پر غم تھا، لیکن میں خوش تھا کہ ماموں کی زندگی سے مامی جیسی بری عورت نکل گئی ہے۔ میں دوسرے شہر اپنے تایا کے پاس چلا گیا۔ کچھ ماہ بعد ماموں نے اپنی ہم عمر لڑکی سے شادی کر لی اور وہ اب بہت خوش ہیں۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔